Hello students, welcome to Ashoka IAS Academy. যোৱা ক্লাছত আমি কিছু টপিক আমি ডিসকাস কৰিছিলো ফৰেষ্ট্ৰি পেপাৰখনৰ যেটোত মই ডিভাইড কৰিছিলো যে বেসিক কনসেপ্টস আৰু এডভান্স কনসেপ্টস খিনি সো আজি আমি কিছু এডভান্স টপিক খিনি ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আমাৰ এডভান্স টপিকত আহিছে সো এডভান্স টপিকৰ ভিতৰত আমি কিছুমান পইণ্টাৰ্স মই ৰাখিছো যেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছৰ ভিতৰত আমি দেখা পোৱা গৈছিল যে সিলভিকালচাৰ ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট ফৰেষ্ট management of working plan, forest maturation utilization, forest soil science, এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ আহা দেখা পোৱা গৈছে so let's discuss with questions first এতিয়া তোমালোকে বেছি ভালকে বুজি পাবা যে এই টপিকখিনিক মই কিয় এডভান্স টপিক বুলি কৈছো and why not basic topics ঠিক আছে so let's discuss the first question যেটো আমি বহুত repeatedly দেখি আছো silviculture related আমি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ questions দেখা পোৱা গৈছো এটোৰ পৰা আমি এবাৰ বুজি পাও কি কিয় কাৰণে এটো conceptual topic বুলি আমি ক'ব পাৰো what is the question is silviculture আমি কি বুলি জানো silviculture কি হয়নো exactly so before getting into the details of the question বা answer to আমি সোৱাৰ আগতে মই silviculture topic to অলপমান explain কৰি দিব বিচাৰিছো তোমালোকক যে silviculture শব্দটোতে আমাৰ দুটা শব্দ লুকাই আছে ঠিক আছে Silvi plus culture. ঠিক আছে So what is Silvi? Silvi কি হয়? Silvi is forest বা woodland বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে And what is culture? Cultivation. Culture is cultivation. ঠিক আছে So এই শব্দটোৰ মিনিংৰ পৰা আমাৰ কি ওলাই আছে যে সিলভি আৰু কালচাৰৰ আমি দুটা শব্দ মিলি সিলভিকালচাৰ হৈ আছে দ্যাট মিন্স আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন খুদিছে what is silviculture তো silviculture কি হয় বুলি ক'লে আমাৰ আনসাৰটো ওলাই আছে দেখকে কি হৈ আছে মই কি ক'লো cultivation that means cultivating of কি forest crops ঠিক আছে so silviculture is the art and science that is cultivating of forest crops ঠিক আছে What is silviculture? Silviculture is the study of cultivating forest crops. So silviculture related enko aru bahut dhoroner topics ami dekha poa goise and tare bhitor jodi ami aru conceptual studies ot jao basically silviculture is a branch of forestry okay forestry eta branch hoy silviculture yate ami aru duta bostu dekha pao yat aru ami further questions so ami bahut times dekha paisu je silvix boli eta shobdo ahise ami yar pra So what is Silvix? Silvix ki hoy? Silvix is the application of silviculture. Silviculture application of Silvix. ठीक है And what exactly is Silvix? It is the study of life history of plant. Life history of plants. ठीक है Life history of plants, their growth, development. एक गुटे बोस्तु किनी discuss करा तो ये होइसे, study करा किनी होइसे Silvix. So silviculture is a broader term silvix is the smaller term ঠিক আছে so ইয়াৰে আৰু ডেফটত আৰু বহুখিনি কথা আছে তো যিখিনি আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু হেখিনি ফুললি কনসেপচুৱেল হয় যেতিয়া আমি silviculture ডিসকাস কৰিম ক্লাছত তেতিয়া আমি গুটে বস্তুখিনি জানিব পাৰিম so এইখিনিৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে silviculture is a broader concept যেটো আমি in depth পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে this is just one sample question okay So let's study the next question. Next key question ase ebar sai lo. So the next question we have is National Working Plan Code is to be followed by all the states and the union territories. The code is applicable for. So yate to advanced topic ot kiyo no ase ami sao ahasun. So exactly amar sot ki bostu ami bujibo lage ase particular question to je National Working Plan Code ki hoy. Hoine? So National Working Plan Code eta humai ase amar yate Reserve forest ki hoy what is private forest ei gute bostu khini ami janato amar karone khubei proyojoniyo tetia he ami ei question tor answer koribo parim although ami mukhosto koriyo koribo paru no doubt so let's understand what exactly is National Working Plan Code National Working Plan Code is a very comprehensive document jot amak dia hua ase je forest management or guidelines dia hua ase keneke forest manage koribo lebo he gute guidelines khini amar National Working Plan Code ot dia hua ase jitu amar compile kore various forest working plan officers DFOs
হেখিনি মিলি পেলে আমাৰ এটা ডিটেইলড এটা টপিক হয় ওয়ার্কিং প্ল্যান টু সো এটো ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টৰ আন্ডাৰত আহিব আমি গুটে টপিক খিনি আমি চাব লাগিব ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো আমি ডিসকাস কৰিম বাট বিফোৰ দ্যাট লেটস আন্ডাৰস্ট্যান্ড হোৱাট ইজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কি হয় এতিয়া আমি সকলোৱে জানো দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ ক্যাটেগৰিজ অফ ফৰেষ্ট সো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইজ আ ডেজিগনেটেড ফৰেষ্ট ল্যান্ড designated forest land যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কন্ট্ৰোলত থাকে ঠিক আছে আৰু সেই ফৰেষ্ট ল্যান্ডত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়াত certain activities are restricted মানে বহুখিনি activities আমাৰ restricted থাকে যদি unless specifically permitted ঠিক আছে সো এতিয়া সেই activities বিলাক কি বুলি পেলে যদি হুধা তেতিয়া হলে জেনে হৈ গল grazing hunting এই বহু ধৰণৰ activities খিনি সব আমাৰ ইয়াতে restricted হোৱা থাকে so that particular kind of forest area is known as reserve forest area so everyone you can comment down the answers the reserve forest area kuntu actor underot protect kora jay thik ase constituted hoy ase so ekhini pra ami eta kotha bujiba parisu je reserve forest area ki hoy reserve forest area is a designated forest area which is under government control and where certain activities are strictly prohibited and this entire prohibition hetu ki ho karne kora hoise so that we can the aim is to conserve the forest area okay so the proposed reserve forest ekini ami gom paisu je junkhini forest ok etia ami reserve forest declare kora nai but under proposal hoy ase so those are proposed reserve forest thik ase so another term jitu completely amar karne new boli kobo paro hetu hoise private forest so private forest khini ki hoy private forest are those kind of forest which is managed for different kind of public mane e public interest ke different purpose ot ami rakha jay private forest kini thik ase so private forests are more for tangible assets other than intangible jenike dhora forest conservation soil conservation environment protection so ei gutei bostu khini karone nohoy rather hetut ke besi tangible jenike ami forest or pra ami commercial aspects ot jabo paro so he bostu khini amar private forest tot ami বেশি দেখা পাও ঠিক আছে সো প্রাইভেট ফরেস্ট বুজি পালো রিজার্ভ ফরেস্ট আমি বুজি পালো প্রপোজড রিজার্ভ ফরেস্ট আমি বুজি পালো সো আমার কোয়েশ্চন টু কি আহিছে যে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্ল্যান কোড হোয়াট ইজ ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্ল্যান কোড মই আকো কৈ দিছো যে ইট ইজ আ কম্প্রিহেনসিভ ডকুমেন্ট যোনটো আমাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বা প্রিন্সিপলস খিনি তাতে আমাৰ দিয়া হোৱা আছে ঠিক আছে so basically আমাক এটা কি খুদিছে working national working plan code is to be followed by all the states and union territories okay so states or union territories e follow koribo laibo and এই code to code applicable hoy keniko dhoroner forest or karone eto applicable hoy so basically এই particular code to আমাক uniformity ahibo karone national working plan code eta dia hoise that means our answer will be all categories of forest will be our correct answer ঠিক আছে সো ইয়াতে আৰু এটা কথা মই এড কৰিব বিচাৰিছো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্টৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে সো দিস ইজ জাস্ট ওয়ান কোৱেশ্চন যে ইয়াতে আমি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ কথা পঢ়িছো বা প্ৰাইভেট ফৰেষ্টৰ কথা পঢ়িছো বা এইখিনতে মই আৰু এটা কথা এটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ মাজত বহুতে misunderstand কৰে যে protected forest are those areas যোনটো less strengthened হয় as compared to reserve forest area যোনখিনি হয় সেইখিনি they follow strict rules ঠিক আছে তাতে permissions are far more strict than protected areas ঠিক আছে protected areas there are certain permissions যোনখিনি activities কাৰণে permitted হয় যেনেকে ধৰা grazing activities are permitted ঠিক আছে wood collection is permitted so he bostu khini amar reserve protected forest areas or permissible hoy thik ase so reserve forest area or protected forest area majot jodi eta ekdom minor difference eta khudhe minor difference to hoise je reserve forest area strictly conserve kora hoy and protected forest area amak eta balance milai pele ami solibo paru and kenekwa dhornor balance between conservation of the forest land and the human needs ঠিক আছে তো এই কোৱেশ্চনটো আমি বুজি পাইছো যে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্ল্যান কোড বা ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এই গুটে টপিক খিনি আমি ডেফটত জানাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন ঠিক আছে সো ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্ল্যান কোড আকৌ এবাৰ যদি আমি ৰিভাইজ কৰি লব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্ল্যান কোড is a comprehensive document which guides us scientific management of forest ঠিক আছে
সেইখিনি আমাৰ প্ৰিন্সিপলছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে নেশ্যনেল ৱৰ্কিং প্লেনত ঠিক আছে এতিয়াৰ কাৰণে আমি সিমানখিনি জানিলো সো নেক্সট টপিকলৈ আমি গৈ আছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি চাও okay so let's see the next question is afforestation means afforestation মানে কি হয় let's see the first option to ki koi ase raising of forest artificially which had vegetation before agote vegetation asile tar pisot nuhua hoy gol tar pisot ki ako ami forest raise korlo thik ase second option to ki koi ase raising of forest artificially where vegetation has long been absent ba forest cover nasile he particular jagah tun so yes our correct answer is option B the raising of forests artificially where vegetation has long been absent so afforestation amar ki environmental benefits ami dekha pao afforestation amar ki koribo pare amar climate change ot amar সহায় কৰিব পাৰে ঠিক আছে climate change mitigations ত আমাক সহায় কৰিব পাৰে next আমাৰ কিহত আৰু আমি দেখা পাও যদি আমি afforestation কৰি আছো তেতিয়া হলে it helps in soil conservation ঠিক আছে it helps in soil conservation আৰু কিহত হেল্প কৰে আমাক biodiversity conservation ত আমাক হেল্প কৰে ঠিক আছে biodiversity conservation ত আমাক হেল্প কৰে water cycle regeneration ত আমাক হেল্প কৰে ঠিক আছে reduced air pollution or reducing air pollution ot amak help kore so e bohukhini bostu amak afforestation jodi ami koru tetia hole he particular area to amak climate change mitigation soil conservation water recycle entire process ot amak help kore afforestation technique okay so is the first option to ki bujaise je raising of forest artificially which had vegetation before afforestation ami answer to palu so amar jitu next question or jitu amar first option hoy hetu enu ki bojaise he particular topic to hoise he particular option tour jitu shobdo hoise hetu hogol reforestation thik ase ki hoy shobdo to amar reforestation je particular area that forest cover asile kintu hekhini forest cover naikia hogol because of various climatic reasons thik ase soil erosion hobo pare overgrazing hobo pare natural disasters hobo pare he samoy khinit he particular area to jetia ami ako forest cover logabo ja ako plantation koru then that particular area is known as that particular process is known as reforestation and not afforestation so there is a difference between afforestation and reforestation okay so again this is a conceptual topic ami ekhini aro depth poribo lagibo na aro various topics ami dekha poa jay a particular soil যেটো আমি আগতে এবাৰ কৈছো যে soil conservation বা advanced topic আমি দেখা পাইছো যে কি আছিল আমাৰ forest soil science afforestation এই গুটে টপিক খিনি আমি দেখা পাইছিলো advanced topic ঠিক আছে that means we have to go through in depth study of afforestation soil conservation and all such topics related to soil science okay so next question to ever sailo ami ki ase amar next question Quatergaard formula Quatergaard formula is used for so a particular topic to aise amar forest maturation topic or pra so year depth of discuss kor agote ebar kisman bostu ami jani lo je what is girth tinta sarita topic ase tinta sarita words ase jenike girth ase dbh basal area a particular topic a particular terms kita loi pele ami bibhinno dhoroner questions ami dekha paisu and forest management or pa amar bahut questions ami dekha paisu this is just one of the question which is repeatedly asked hetu karone ami ei question to ami as a example use kori asu so let's understand what is girth okay let's understand what is girth so ematro jekita kolu moi dbh basal area and girth all these are various terms used for measuring of trees ठीक है measuring of trees their size etc so basically tbh ki hoy tbh is the diameter at breast height okay now what is breast height particular ground level or pra eta particular height or leke hetu kwa jay breast height boli pele okay so breast height is usually 1.37 meter
from the ground level. So এই গুটেই বস্তুকেইটা কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছে ব্ৰেষ্ট হাইটৰ লগত ঠিক আছে ব্ৰেষ্ট হাইট ইজ the ground level or pra amar 1.37 meter leke hoi gol amak as eta tree trunk or breast height boli pla calculate kora hoy aru ei particular tree dalor circumference tuk jetia measure kora hoy hetu kwa hoy girth boli pele okay he particular tree dalor jodi ami outer area to amar jodi distance of the around the tree trunk ami measure koru then it is known as girth okay. And what is basal area? Basal area is the cross sectional area. ठीक है से cross sectional area of the same tree trunk around in the this breast height or osor jeto amar cross sectional area hobo hetuk ami koa jay basal area boli pele. So let's understand the question and this is what diameter of the breast height ठीक है से diameter at the breast height. So what is our question? Quatergott formula is used for measuring the volume of a log, okay? Measuring the density of the wood, measuring the basal area of the wood. So etia ami ki kolu je girth meaning to ki hoy circumference to ami measure koribole ami to use koru hetuk ami girth boli pele ko okay. So that means our option A will be our correct answer measuring the volume of a log. ঠিক আছে so option A is the correct answer measuring of the basal area of the tree hetu amar correct answer nohoy okay so ei gute khini actually in depth ami poribo lage and tar karone ami study koribo ligbo forest management chapter 2 and forest management chapter 2 ami jete forest management and forest utilization forest maturation chapter 2 ami study koribo ligbo and he particular chapter 2 pohile ami ei gute bostu khini in depth ami buji pam. So আমি যেতিয়া ফৰেষ্ট্ৰি ক্লাছত এইখিনি পঢ়িম এই টপিকটো পঢ়িম তেতিয়া আমি এই কোৱেশ্চনছ এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছখিনি আনসাৰ কৰা আমাৰ কাৰণে খুবেই সুবিধা হৈ যাব ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি এবাৰ চাম